Tapi ngawi sangyan na pa Tuhan Jesus do pinapay ho di Nathanael. Do ngoto ko iti mantar di abal tabasi di bayan kia. Kadisi do nakita ko ziyaw do disusut di kazufika. Tutulus na pulakis si Nathanael. Nakot tigag isido. Amo ko na pa nakot tigag nga natumbazan isido. Ano dati aminangan ni Nathanael doiho is sibo do kazufik. Auto ko na kayo. Auto ko kayo. Ano ko zaminangan ni sidodi. Nga nung pamusaban to ko sa iyo. Iho kaya. Zinatanayan na paditing nga minanodo de iso iaw mimang sido do kayo tuhon. Pikil na pa daw nga sido na sanghun na kayo. Ay sa tuhon na kakita di sido. Ay sa tuhon na subay di na kayo do ano minangan di sido. Tadi sangyan na pada minabas Tuhan Jesus do nakita ko siyaw doiho isibo na kazupig. Tutulus dan nakalatis daw no kaya sidari tiyan patuhon niti nga bukan sembarang punya orang kadaw kon ka kaleng-kaleng iti tuhon niti kaya sida kaya masa sida di do anu minangan ko jadi natumazan sida sabi pidato ko tuminay ngawi kiva ay auto ko mimang do kaya tuhon do wakon kaya tuhon na subay. Dahil ko basisan na takaw. Ano kada bas na English? Bas na pada English nga, each of us has our own personal little secret. We don't want others to know. Kada Nathanael. Nga, kiba iso, imasiti da poihon takaw o sabi bituhon. Aw kabasa do paupian toko mentok da toko sendino po. There is something that regardless of everything, we have to share. We cannot keep it as secret. Ano abal tabasi, the good news of the Lord. We cannot keep it secret. We cannot keep it just for ourselves. Iho abal tabasi di Tuhan. Aw kabasa do popian toko mentok do toko sendi na po. Aw kabasa do aw toko pentahangon mentok do tuhun subay. Aw kabasa do aw toko bobo gizon mentok do sabi bituhon. Amin ang pagi. Da sedap ba na diti natimong toko na panambazangan Sancti Michael diti daw na mamalamay. Do kinaikatan da atus no padam tahun no pod atus tahun no padam tahun. Da kinaikatan da abal tabasi da ubang pinampang. Memang toko da sabi bituhon o kono pa kay otumazan di Tuhan Jesus da kayo diti nga sabi abi. Ipoy otumazan nga memang toko da kayo da kay kot na ti abal tabasi da pinampang da sahihinay da atus taon na padtaon. Tapi nang kabi da tapat pa sa nga kibahon at ya planning na gay PPC Paris Pastoral Council umtiya nagi Finance Council nga be do mamalamay do inquot ako do mamalamay ditya kanta-kanta ba no diti sebab atus tahun na padtaon magyati mo siti lamasan to ko kibahon at ya program to do dia mugawit na salip humipot yang ngabi ubang pinampang zone ngabi gibati kalamazan concert ngabi magumupay susubay guys ano kayo sa mana-mana kay katitya gizok talat tiya kubid aw din nantakan ngabi aw ni dinimpot ngabi ano imnangan na lagay aw minangan dato ko pibasay. Ay so di kalamazan kamoy the grand celebration. We can't do that because of the COVID-19. Nga sunungi mana ingka among wa. Tu nakasibat ako napapanjol itya
misa tabitua da bayan niti. Wakano pa ko misa tabitua niti, kiba tia kinapo taundaan na toko da kalamazan niti. Mantad di tadaw kapat di minggu ni nakatahib. Tadaw ko himo aiso sebab da ano iti. Tadaw ko himo kiba. Tadaw ko himo kiba iti kantakan kiba nagi. Tinimpulan to ko na pa tadaw kapat na pa nga miyampay da holy hour. Coming of the good news in Pinampang. Tadaw ko dubo na po di tadaw Friday. Halilima na po nga kibadu boboson ni ba mantad di katigas Lawrence the paintang da toko pa da toko the history susuzan na kinaikatan ni tia Abal Tabasi da Paroki Pinampang tadaw ko nam aiso sebab pilihan raya tadaw ko tu di nga aiso ali minggu ikaniab kiba nagi tadaw katahu da ko pasadiaan da ko taundaan da ko da kalamazan diti ibiati boson ni pinatako komoy da aspiration da ko aspirasi Paroki Pinampang after the coming of the 130 years good news in Pinampang. Ano naman anaw to ko di 1 jam 30 minit mazay so kuno pangatahon na 8 minit nga amongo Kiam bunsono pala dia zo house hinoson nati da minakinongo nga point ko na padabayan na nga at least kiba da kalamazan kiba da preparation na toko da mamalamay ditia 130 years coming of the good news in Pinampang Paris. Ako na pa ko nga tiyak kalamazan na bayan na diti tiyak misa tabitua da sadap bayan na pa diti nga tumazan so da kiba nagi ang tumazan tapinay walis da toko tamahot da toko da damintong tumanod da toko da kalamazan na bayan na diti. Amin na pagi da manang katawad toko di Tuhan sebab sundong ima na kantakan songkwa abasi da pamagunan toko da bayan na diti nga minana kakal sida da pinapatak da lahan nombo da kano toko da papabal diti. Kano to ko papoyho da tuhon. Kano po ko da ubang Pinampang diti nga sabi bituhon da mintong da YouTube, Facebook da mainan diti, online streaming nga payo ziho. Da itya kinaikatan itya katumazan da to ko Catholic no pang kon kamantad kaniab da ka padtaon ni nakatahib atus tahon na padtaon no da pensandad da pensungkat diti Paroki Pinampang. Ngato binay ngabi tepat. Onsi ko toko manong katuwad toko di Tuhan. Memang patut na kaso na manong katuwad toko di Tuhan sebab na ditia kalamazan na bayan na diti. Nga masiti doon naman toko naki. Sebagai da Tuhan Katolik, sebagai da tumbazan ni Tuhan, da Tuhan kinaingan, tumbazan ni Tuhan Jesus, kiba da tanggungan na toko, da papati hambus, da papabal iti Abal Tabasi. Da akan ka naikot na, nakaikot 130 years, atus taon na pagtaon na Pinampang iina. Mimang toko da kati hambus iti Abal Tabasi diti. Da nambo da atus sa taon man tadabay na, lamazon da tanak na toko, ay na toko na di diti, kangko na, masiti na ay na toko na iti at 100 years from now, none of us will be here anymore. Nga kakali dalam mazan di ang tumbazan tanak na toko our future generation. Iti kinaikatan da Abal Tabasi day ubang Pinampang niti. Nung aw toko, nung tumaod toko da mamuan na kalaja da Tuhan, aw na dia dimpot itiya hisap toko da kalamazan 230 years. Ay no pagi da apatun na kaza da sa kudungan toko iti miyampay da sambayang mabi pa kaza da sadapan na iti mamalamay toko iti Feast of Saint Michael the Archangel, Saint Gabriel and Saint Raphael.
Nga sebab na itiya paruki na toko pinunganan after itiya Sancti Michael, the Archangel. Jadi ino the focus toko na bayan na panditi nga Sancti Michael. Ya. Tepat, Sancti Gabriel, Sancti Raphael, nga lamazan toko na ginabayan na diti. Nga habi pagkaza sumambayang toko miyampay di Sancti Michael. Inayhan na toko, isidanay minamumahig, like protecting the people tuon ngawi dan ubang pinampang li pagluhaid. Tumazan toko, kada pa katumazan nga sumambayang toko. Na tamay mo isida, da babay na diti, manuhong isida, katihambos isida, tumihambos isida, da manakadong na toko, da mungmuhig na toko panagi. Da ano na pakantakan di awsang ko basi italahat di kapasisan na toko. Hobi pa kaza, da papagyat na toko, da katumazan, da gab na toko, da hizab na toko, da papabal, manampasi ang papabal ti abal tabasi, da Tuhan da ubang pinampang diti. Mentok dezo inak tindapaw da panamazangan na bayan diti. Itiana itanggungan, di masiti da angkaban tako iti. Itiana itanggungan di masiti da tampasisan tako da tikita daw. Di masiti da paintahangan na tako. Itiana itanggungan di mangan tako akanok susunguhon nga sebagai da isa eklesia. Yeah. So brothers and sisters, I just want to summarize what I have said just now in a nutshell. We are celebrating the 130 years coming of the good news in Penampang. It is an occasion that we must celebrate. Of course, I mentioned just now that due to the COVID-19 pandemic, we are not able to celebrate it in a grand celebration. We have actually prepared a lot of programs to mark this occasion, this auspicious celebration. But, well, God's plan, I believe God has His own plan. We would have to be contented to just celebrate in this very low-case celebration. And despite of all this, I believe people at home, people everywhere who are watching this Mass now, they are also rejoicing with us. And this good news, of course, it is meant to be shared. We cannot just keep it to ourselves. It's not just meant for us to celebrate individually. It is to be celebrated as a community, as a church. And this is what we are doing here. We have aspiration for this church. I mentioned earlier on, we have a preparation for this church, for this celebration today, 3 days preparation. And I believe through that preparation, we are at least motivated to continue to be instruments of God to proclaim the good news, so that not just next year, not just another 10 years from now, but in years to come, probably 100 years or even 1,000 years from now, our next generation will also be celebrating the coming of the good news in this parish, probably better than what we are celebrating tonight. And since tonight is also feast of Saint Michael the Archangel, of course with another 2 archangels, Gabriel and Raphael, but we are focusing on Saint Michael particularly because Saint Michael is the patron saint of our parish. We pray that Saint Michael the Archangel will continue to help us, to protect us just like he did in the past, and also motivate us to continue to be faithful, to be steadfast in our faith in bringing the good news to everyone. Let us uphold this, our aspiration, our plan, and whatever we have now in the present with Jesus in the Eucharist.